अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहाबी का वाक़या। इस 7 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा फ़ज़ल और करम हुआ कि तमाम तर दुनिया की ज़रूरियात पूरी हुईं, तमाम हाजात पूरी हुईं, रिज़्क़ के तमाम मामलात जो बड़े परेशान कुन थे वो ख़त्म हो गए। और ये बड़ा मशहूर वाक़या है। पहले मैं आपको वो वाक़या बताता हूँ, उसके अंदर जो वजीफ़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कि हमें वो वजीफ़ा करना है या नहीं करना। ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर, और ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। नाज़रीन इकराम, एक सहाबी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की, और जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है, और खल्क दुनिया आएगी तेरे पास जलीलो खार होकर, बस तुमने क्या करना है, तुमने तुलुए फजर के साथ 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये तुमने 100 बार पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, उन सहाबी ने जब ये सुना और वो वहाँ से चले गए और उन्होंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो इसको पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ते रहे तो 7 दिन गुजरे थे कि वो सहाबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में फिर हाजिर हुए और अर्ज़ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई कि मैं हैरान हूँ, कहाँ से उठाऊँ, कहाँ रखूँ। ये बहुत मशहूर एक हदीस बयान की जाती है, और फिर इसी की निस्बत से ये कलिमात जो मैंने आपको बताए हैं इनका वजीफ़ा भी बताया जाता है। नाज़रीन इकराम, हमें सबसे पहले इसकी हकीकत को जानना चाहिए और फिर ये जानना चाहिए कि क्या ये कलिमात जो इसमें बताए गए हैं इनका वजीफ़ा हमें करना है या नहीं करना। नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, कारोबार, मुलाजमत, घरेलू परेशानियों की वजह से आप फ़िक्रमंद रहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खैर हो, सुकून हो, आसानियाँ हों, तो फिर आपने जो कलिमात आपको मैं बता रहा हूँ वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। और इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से और बरकत से बढ़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी मुशक्क़त वाली गुजारते हैं, जैसे मज़दूर हैं, मिस्त्रियों के पीछे पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, सर्दी और गर्मी हर मौसम के अंदर, लेकिन उनकी ज़िंदगी उसी तरह मुशक्क़त से ही गुजरती है। वह मुश्किल 2 टाइम का खाना उनको नसीब होता है। तो इसलिए सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से, उसके फजल से होता है। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया, और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही उसकी तवज्जो होती है, और होनी भी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा रुजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होना चाहिए, उसी की हम्द हमें बयान करनी चाहिए, उसी की तरफ हमें अपना तमाम ताल्लुक़ रखना चाहिए, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी सिलसिले में ये हदीस जो मैंने आपको सुनाई है ये बयान की जाती है। अब यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ ताकि सारी बात साफ़ हो जाए। वो ये कि ये वाक़या इस तरह से, जिस तरह बयान किया जाता है, इस तरह से ये वाक़या बयान करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये हदीस इस तरीके के साथ ये मौजू रिवायत कहलाती है। हर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको मौजू कहा है। अलबत्ता इसके अंदर जो कलिमात बताए गए हैं वो कलिमात बिल्कुल दुरुस्त हैं और बड़े ही बाबरकत कलिमात हैं। उसमें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये वो कलिमात हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये कलिमात बड़े महबूब हैं, और ये कलिमात वो हैं कि जो ज़ुबान पर बड़े हल्के हैं और मिज़ान पर बड़े भारी हैं।
تو ان کلمات کی فضیلت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو استغفار کے کلمات اس کے اندر شامل ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ ہمیں بتایا گیا، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، انبیاء کی تعلیمات یہ رہیں کہ تم استغفار کرو تو اللہ رب العزت تمہیں اس کی بدولت رزق بھی دے گا، برکتیں دے گا، بارشیں نازل ہوں گی، اولاد ملے گی، بڑا کچھ اللہ رب العزت اس کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمات اپنی اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ درست نہیں ہے۔ اس کو محدثین نے شدید ضعیف، اور زیادہ تر محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے۔ تو اس لیے اس واقعہ کو پیش نظر نہ رکھیں، یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ عمومی طور کے اوپر یہ بہت زیادہ بتایا جاتا ہے اور اسی طرح بتایا جاتا ہے، لیکن جو کلمات ہیں وہ آپ ضرور اپنے ورد کے اندر رکھیں، اور یہ مجربات میں سے بھی ہے۔ بہت سارے بزرگان کا اس کے اندر تجربہ ہے، یہ مجرب ہے کہ جو شخص بھی ان کو صبح کے وقت، طلوع فجر کے وقت، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، اگر پہلے نہیں تو بعد میں، ان کلمات کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، یا پھر کوئی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، ان کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو خالق کائنات اس کے رزق کے تمام تر معاملات کو حل فرما دیتے ہیں، اس کا کاروبار بھی بڑھتا ہے، اس کی رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے، اور وہ لوگ جو ملازمت کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کی وہ پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے ان کی قابلیت کے مطابق اچھی ملازمت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کلمات کو ضرور پڑھیے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیے، اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور آخری حدیث ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھتا ہے، یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے، اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اور میزان کے اوپر بڑے بھاری ہیں، بڑے وزنی ہیں۔ تو اس لیے آپ اس حدیث کو مد نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ استغفار کو مد نظر رکھیے، اور ان کلمات کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، انشاءاللہ اس کی ایسی برکات آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ خالق کائنات کے فضل اور کرم آپ کے اوپر ہوگا، گھریلو پریشانیاں، مشکلات ساری دور ہوں گی، اور دل کو سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کی حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرمائے، ہر ایک کے اوپر اللہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اور یاد رکھیے ایک کام اور کیجئے کہ آپ نے جتنی بھی آپ کے پاس آمدن ہے، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں آپ صدقہ ضرور کیجئے۔ جتنا آپ کماتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ متعین کر لیں کہ میں نے ہفتے میں یا روزانہ یا مہینے کے بعد میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، یہ آپ ضرور متعین کریں۔ اس کی برکات ایسی حیران کن ہوں گی کہ آپ واقعتاً سوچتے رہ جائیں گے یہ سب کیسے ہوا۔ اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے، خیر و برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔